बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क और मैं हूं इफ्तिखार अजीज़। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त है और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। यकीनन हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये आज़ादी का दिन किसी नियामत से कम नहीं है और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी और किसी दिन हमें नहीं होती जितनी खुशी हमें 14 अगस्त को होती है। लेकिन दोस्तों, इस बार चूँकि 14 अगस्त मुहर्रम उल हराम में आया है और मुहर्रम का तक़द्दुस हम मुसलमान बेहतर जानते हैं। जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए दी गई हैं, उससे कहीं बड़ी कुर्बानी हमारे इमाम हुसैन ने करबला में दी थी। लिहाजा हमें 14 अगस्त मनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं हम इस महीने यानी मुहर्रम उल हराम के तक़द्दुस को पामाल तो नहीं कर रहे। आप आज़ादी ज़रूर मनाइए, लेकिन अपनी आज़ादी को इस हद तक रखें कि मुहर्रम उल हराम का जो तक़द्दुस है वो पामाल ना हो सके। तो दोस्तों, आज 14 अगस्त है, तो सोचा क्यों ना कि हमें पाकिस्तान पर एक अदद वीडियो बनाई जाए। एक बड़ी अच्छी तारीफ मेरे पास मौजूद है, तो वो आपके मैं गोशगुजार करता हूँ। तो अब बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और आज के अनवान पर बात करते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान का 27 रमज़ान को क़याम न सिर्फ़ अल्लाह ताला की जानिब से बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए एक नायाब तोहफ़ा था, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए एक मौज़ा भी था। इस अमर में कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ों के बरसगीर पाक व हिंद पर गालिब आ जाने के बाद मुसलमानों पर ज़मीन इस कदर तंग करने की कोशिश की गई कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझ आ गई कि मुखालिफ क़ुव्वतें, ख़ासकर हिंदू, उन्हें हर मुमकिन तरीके से ग़ुलाम बनाने और दीन इस्लाम को खैराबाद करने पर मामूर हैं। और इसकी वजह इन हालात व वाक़यात का तसलसल था जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी थे। मसलन बंकम चीज़ जी ने बंदे मातरम का तराना इस तसव्वुर के साथ पेश किया कि भारत माता हम तेरे बंदे हैं। ये तराना क़याम पाकिस्तान के बाद भी मुसलमानों को पढ़ने पर मजबूर किया जाता रहा। इस तरह ब्राह्मो समाज के नाम पे एक अदारा कायम किया गया जो कि अकबर बादशाह के दीन हलाई का दूसरा रुख कहा जा सकता था। राम मोहन राय ने भी इसी तर्ज पर एक अदारे की मजलिस से एज़दी के नाम से दाग बैल डाली। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की पुरतशद्दुद तहरीक शुरू की, जिसमें खुलकर कहा गया कि हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं का है, यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। लिहाजा मुसलमान या तो हिंदू बन जाएं या फिर हिजरत करके चले जाएं। इसी तहरीक के तहत RSS बनाई गई जो एक इंतहाई पसंद हिंदू जमात थी। इसके अलावा शुद्धी की तहरीक शुरू की गई, जिसका मकसद मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाना था। इस तहरीक से मवाद के इलाके में मुसलमानों को तेज़ी के साथ हिंदू मज़हब कबूल कराया गया। फिर संगठन तहरीक के ज़रिए तमाम हिंदुओं को जमा किया जाने लगा। चनांचे इस किस्म के पस मंज़र में मुसलमान अकाबरीन को ही नहीं, आम मुसलमान को भी शिद्दत से महसूस होने लगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे दर हकीकत ज़ाहिरन हैं, अमलन कुछ और है। इस बात का अंदाज़ा पहले सर सैयद अहमद ख़ान को तो हो ही गया था, मगर अल्लामा इकबाल जैसे शायर मुफक्कर, उन्होंने अपनी इस कही हुई बात के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ले हैं इसकी वो गुलिस्तां हमारा की नफ़ी खुद इन अशार के साथ कर दी कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पहरन इसका है वो मज़हब का कफन है। ये बुत के तराशीदा तहज़ीब नवी है, गारत गर का शाना दीन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیست ہے تو مصطفی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ کچھ عرصہ قبل ایک طالب علم نے رقم سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں اسلامی نظام لانے کی بات خواہ مخواہ کی جاتی ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال ایک روشن خیال شخصیت کے مالک تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین بے شک روشن خیال تھے، لیکن ان کی یہ روش خیالی دائرہ اسلام کے اندر تھی۔ ان کے کہے گئے الفاظ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، جو ان کے علیحدہ وطن کے قیام کے تصور کو نہایت واضح کرتے ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال نے جب علیحدہ وطن کی بات کی تو کچھ ان الفاظ میں تھی: میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسلام کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے قوانین اور تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ روح اثر سے ہم آہنگ کر سکے۔ قائد اعظم علامہ اقبال کے لیے کیا خیالات رکھتے تھے، ان کا اندازہ قائد اعظم کے ان الفاظ سے بخوبی کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے علامہ اقبال کے انتقال پر ادا کیے۔ قائد اعظم نے کہا، وہ میرے لیے ذاتی دوست، فلسفی اور رہنما تھے۔ وہ میرے لیے دوست، فلسفی اور رہنما تھے۔ وہ میرے لیے تشویق، فیضان اور روحانی قوت کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ اس طرح 1940 میں جب اقبال ڈے منایا گیا تو قائد اعظم نے ان الفاظ کو ادا کیا: اگر میں ہندوستان میں ایک مثالی اور اسلامی ریاست کے اصول تک زندہ رہا اور اس وقت مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں اقبال کے کلام اور مسلم ریاست کی حکمرانی میں سے ایک کا انتخاب کر لوں تو میں اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا۔ مندرجہ بالا اقتباسات واضح کر رہے ہیں کہ اقبال اور قائد اعظم جیسے اکابرین تحریر واضح کر رہی ہے کہ اقبال اور قائد اعظم جیسے اکابرین کے علیحدہ وطن اور اس کے تشخص و مستقبل کے بارے میں کس قسم کا نظریہ تھا۔ اقبال کی تیسرے دور کی تمام شاعری کیا پیغام دے رہی ہے، سب جانتے ہیں، لہٰذا ایسے میں یہ کہنا کہ ہمیں پاکستان کا مقصد مسلمانوں کے لیے محض زمین کا ایک ٹکڑا لینا تھا، بس قطعی طور پر غلط اور غلط ہے۔ کیا ہمیں پاکستان کا مقصد مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست دینا تھا اور اسلام کے اصل قوانین کو اور اسلام کی اصل روح کو اپنے اوپر طاری کرنا تھا؟ دوستو، یہ تھی آج کی تحریر۔ انشاءاللہ آگے نئی کسی تحریر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ایک بار پھر سب سے التماس ہے کہ 14 اگست کی خوشیاں ضرور منائیے، لیکن محرم الحرام کا خیال رکھیے گا۔ آگے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔